आज्ञा नमस्कार। जेहेतु एबे राजनीतिर माहौल चली इलेक्शन पाखे आसूची तो ए नुआ टॉपिक से इलेक्शन ऊपर ही मोर राजनीति ऊपर ही आधारित आशा करुच्ची आपण मैंने बुझापी चेष्टा करेंगे कारण आमे मैंने पूर्वर अनुभव करे जानी जिते आम मान कौन छोट मोट रोगटे हुए तो आम मेडिसिन खाई भल कर दे और कहीं लोक था इग्नोर कर दियंती हेज्ञान कर दियंती से रोगटा भल तो हुए ना दबी जाए किंतु जिते बड़े रोगटा भयंकर रूप धारण करे बा सीवियर रूप धारण करे तार ट्रिटमेंट निहाती आवश्यक होता है। जदि सही सिचुएशन रे हमें ट्रिटमेंट न करिया में भी लोकर जीवन जाईपारे। आज ओडिशार राजनीति क्षेत्र में यह एक रोग ग्रास करिछि एबे ग्रास करनी बहु आगु ग्रास करथिला ताहाको किछि लोक तार विरोध करुथिले ट्रिटमेंट करुथिले एवं किछि लोक ताको इग्नोर करुथिले हाँ मोर कोन जाउछि मोर कोन क्षति होउछि मो बापार कोन जाउछि लोकंकर एभଳି चिंताधारा आगु थिला एबे भी अछि मध्य जहा द्वारा कि से रोगटा बा सही अन्य दुर्नीति रूपक से जो रोगटा से अल्प मात्रा थिला किंतु एबे ताहा एते अधिक मात्रा बढ़ी जाइछि जदि आमे यथा समय तार ट्रिटमेंट न करिबा बा एबे जदि तार ट्रिटमेंट न करिबा जदि तार विरोध न करिबा मे भी अल्प दिन रे ओडिशा बोध ध्वंस पाई जीवो। ओडिशा रे आउ ए गणतंत्र बा गणतांत्रिक शासन चलिबनी एक छत्रवाद शासन चलिबो जहाँकि बोध इंग्रेज शासन ठार भयंकर रूप धारण करिबो। आपण एबे भी देखुथिबे एबे कोनोसी फेसबुक देखंतु बा यूट्यूब देखंतु कोनोसी सोशल मीडिया आपण ओपन करंतु केवल दुर्नीति हत्या धर्षण ये बहु असामाजिक न्यूज आप देखा पाइबे। आ गणतंत्र कथा कह गले मत लगुच बोध हुए ओडिशार गणतंत्र लुप्त हो जाउछि धीरे धीरे कारण अति निकट में आप ढेंकिया कथा देखिथिबे ढेंकिया जो भली परिस्थिति सृष्टि होइथिला से लोक सेठी को वर्ष वर्ष काल बस कर साधारण गणतांत्रिक अधिकार नहीं कि से कौन सी कथार विरोध करेंगे किंतु जदि सरकार चाहिए किसी स्टेप नापी कौन प्रकल्प करने गोटा स्वागत योग्य कथा किंतु ता पूर्व सरकार चाहिए तो सहित टी आलोचना कर गाँव मुखिया हूँ सरपंच हूँ से जी अच्छा लोक मान नहीं तो आलोचना कर किंतु सेठी कौन कले सरकार ना डायरेक्ट नहीं कि पुलिस फोर्स मुतयन कले से माड़ मारे से बंदी करके रखिले तो ये कौ प्रकार गणतंत्र ये कौ प्रकार न्याय ये कौ प्रकार आईन कानून तो जमी कथा न था कि बाड़ जदि फसल खाए तो चाषी बा साधारण लोकटी कौन कर बर्तमान ओडिशार आईन व्यवस्था देखु प्राय सबु व्यवस्था रे सबु क्षेत्र में सही सिचुएसन देखा देछि एटी बाड़ फसल खाउछि तेणुक गोटे साधारण लोक ये संपूर्ण निरुपाय आपण पुलिस प्रशासन हूँ राजनेता हूँ ब्लॉक मध्य हो केवल ये साधारण लोक मान ही से सब या सृष्टि किंतु आपण एबे थाना को जातु पुलिस स्टेशन टी जातु कहीं आपण कथा शुणवे आपण नेता मंत्री पाखक जातु आपण वाचमैन आपको गेट पाख नहीं फेरई दो पाखे तो पहुँचा दूर कथा ब्लॉक जातु 100 थर दौड़ला हे तो कार कम होदी आप कौन से दलीय होते कौन राजनीतिक संपर्क थी हो जापे ना नहीं कम आपको मिल पार आपण कम हो पार यही बहुत सिचुएसन लोक फेस फेस करी आउ गोटा कथा जदि मु कहि आज ओडिशार जो देखा जाउछि गरीब कथा पश्चिम ओडिशा तो अलग कथा आपण उपकूल ओडिशा देखि नियंतु एबे भी बहु लोक एते असहाय अवस्था अच्छा जहाँ खंडे घर भी आज पर्यंत मिल पारनी 20-22-25 वर्ष शासन मध्य आज लोक गोटा गरीब को खंडे घर भी मिल पारनी सी आज झुपड़ी रोचे। आज ओडिशावासी माने बहुत खुशी होती कि आम राज्य सरकार भारत नंबर प्रशासक बा भारत नंबर मुख्यमंत्री बट थरे रियलिटी की जानतु
ଆପଣ ବିଗତ କାଲିର କଥା ମୁଁ କହୁଛି, କାଲିର ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିଥିବେ ବା କେନ୍ଦ୍ରର ରିପୋର୍ଟ ହିସାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ବେରୋଜଗାରରେ ନମ୍ବର 1, ଭାରତରେ ନମ୍ବର 1। ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କହିବି ଋଣଭାର କଥା। ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ 70-80 ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ, ସୁଝିବ କିଏ ତାକୁ? ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର 22-25 ବର୍ଷ ଶାସନ ପରେ ବି ମଧ୍ୟ ତା ରାଜ୍ୟ ଆଜି ଋଣ 70-80 ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ ଭାରରେ ବୁଡ଼ିକି ରହିଛି, ତା ରାଜ୍ୟ ଯଦି ଆଜି ବେରୋଜଗାର ନମ୍ବର 1, ତ କ'ଣ ଚାଲିଥିଲା ଆଗରୁ, କ'ଣ ଡେଭଲପ୍ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ? ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ହିଁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କ ଭାବନାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ହଁ ଏବେ ଯେଉଁ ସରକାର ଅଛି ବା ଶାସନରେ ଯେଉଁ ସରକାର ଅଛନ୍ତି ମୋତେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସଟା ଦେଇଦେଲେ କି କୌଣସି ଘର ଦେଇଦେଲେ, ପାଇଖାନା ଦେଇଦେଲେ, ସେମାନେ ଏଗୁଡ଼ା ତାଙ୍କର ମାନେ ସେମାନେ ଦୟା କରୁନାହାନ୍ତି ଆମ ଉପରେ। ସେମାନେ ଦେବା ପାଇଁ ହକ୍, ମାନେ ଆମର ସେଟା ଅଧିକାର। ଯେଉଁ ବି ସରକାର ଆସିବେ, ସେ ବିଜେପି ଆସୁ, କଂଗ୍ରେସ ଆସୁ, ବିଜେଡ଼ି ଆସୁ, ଯିଏ ବି ଆସିବେ, ସେ ଆମକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆମର ସେଟା ଆମେ ମାଗିବା ବା ଆମେ ପାଇବା ଆମର ଅଧିକାର ସେଗୁଡ଼ା। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ କେହି କିଛି ଯଦି ପାଇଯାଉଛନ୍ତି କେତେବେଳେ, ତ ସେମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦେଖିକି ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦେଖିକି ବନ୍ଦ ରହିବାର ସମୟ ନାହିଁ। ମୁହଁ ଖୋଲନ୍ତୁ, ନିଜ ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣନ୍ତୁ। କାରଣ ଆଜି ଯଦି ପ୍ରଶାସନ କଥା ମୁଁ କହିବି, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ କଥା କହିବି, ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକ କେହି ନଥାଏ ବା ଗୋଟେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଆଶା ଭରସା ହରାଇ ଦିଏ, ସିଏ ସେତେବେଳେ ହିଁ ପୋଲିସକୁ ହିଁ ମନେ ପକାଏ, ପ୍ରଶାସନ କଥା ମନେ ପକାଏ, ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ତାର ଭରସା ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଆଜିର ପୋଲିସ, ଆଜିର ପ୍ରଶାସନ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଦିନକୁ ଦିନ ପ୍ରଶାସନ ଉପରୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭରସା ତୁଟି ଯାଉଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ପୋଲିସକୁ ଲୋକମାନେ ଦେଖିଲେ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଯଦି ମୋର এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ, ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାରିଂ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଚାହେଁ এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ, ଲୋକମାନେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମୋର ସେମିତି କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ ବା କାହାକୁ ଖରାପ କହିବା, କାହାକୁ ଭଲ କହିବା, ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ। ଯାହାଟା ହେଉଛି, ଯାହାଟା ଘଟୁଛି ରିଏଲ୍ରେ, ତାହା ହିଁ ମୋର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।